تو रोज़े क़यामत मैं इसकी गिरबान पकड़ कर अपना हिसाब लूँगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं इस कलमे की कसम खाता हूँ, अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझे कब्र भी नसीब ना हो। जो मेन टॉपिक था कि खिज़र उमर को मैंने क्यों छोड़ा, वो आपको नहीं बता पाया था, इसलिए मैं आज बता रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों कि आज मैं आपको जो कुछ बताने वाला हूँ, सच बताऊँगा, किसी किस्म का कोई झूठ नहीं होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं इस कलमे की कसम खाता हूँ, अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझे कब्र भी नसीब ना हो। मैं आपको सीधी बात बताऊँगा, खिज़र उमर और मैं काफ़ी टाइम से इकट्ठे थे। सोशल मीडिया पे तो हम बाद में आए थे। हमारी काफ़ी गहरी दोस्ती थी। उसकी अपनी शॉप हुआ करती थी, मेरी अपनी शॉप। हम दोनों का शाम को इकट्ठे मिलना, दिन को एक दिन वो मेरी शॉप पे आ जाया करता था, एक दिन मैं उसके पास चला जाया करता था। मतलब कि अगर मुझे जो शादी का किसी ने कार्ड भेजा है तो खिज़र भाई मेरे साथ जाते थे, और उससे किसी ने शादी का कार्ड भेजा है तो वो मेरे बगैर नहीं जाता था। हम कुलखानियों पर भी इकट्ठे जाते थे। मतलब कि इतनी हमारी गहरी दोस्ती थी। उसके बाद हमें टिकटॉक का शौक़ हुआ करता था, वो भी फ़कत एक फ़ेम हासिल करने के लिए कि यार हम जहाँ पे गए हुए हैं लोग हमें जानते हों। बाकी पैसे कमाने का ना हमें इस चीज़ से कोई पता था, ना ही कोई किसी किस्म का लालच था। उसके बाद दोस्तों हुआ कुछ यूँ, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, कोशिश कर रहा हूँ कि आसान लफ्ज़ों में आपको बात की भी समझ आ जाए और टाइम भी बच जाए। तो हमने वीडियो तो टिकटॉक की बनाया करते थे। 2021 में हमारी पहली वीडियो टिकटॉक पर वायरल हुई थी। तब हमारे साथ वसीम लड़का और वो एक मोटा हुआ करता था, मौलवी साहब नहीं होते थे। तो उसके बाद हम लगे रहे टिकटॉक पे, फिर हम यूट्यूब की तरफ आ गए, यूट्यूब से फेसबुक की तरफ आ गए। लेकिन फिर भी यूट्यूब का तो पता था कि यहाँ से अर्निंग होती है, लेकिन हमें फेसबुक का नहीं था पता कि यहाँ से भी अर्निंग होनी है। इसलिए हम वहाँ पे लगे रहे जस्ट फेम के लिए। तो हमें किसी ने बताया कि यार फेसबुक अकाउंट भी मोनेटाइज होती है, यहाँ से भी अर्निंग होती है। तो वो हमने मोनेटाइज करा लिया। तकरीबन 1 डेढ़ माह बाद ना हमारी फर्स्ट इनकम आई। अब हमारी जो पिछली टीम में वसीम और वो मोटा शाहजहान लड़का था, वो हमें छोड़ के चले गए थे। हमने मौलवी साहब को भट्टे से हायर किया था। हम 3 लोग थे जो हम वीडियो बनाते थे, और कामरान भी बाद में आया था। वो तकरीबन हमारी दूसरी इनकम थी, या पहली के एंड पे या दूसरी पे आया था। तो फिर हुआ यूँ कि खिज़र ने मेंशन कर दिया कि यार मौलवी साहब, मैं और कामरान, ये जो 3 बंदे हैं ना, आपको मैं दूंगा 40% और 60% मैं खुद रखूँगा, क्योंकि मैं मेन बंदा हूँ। इस वजह से मेन बंदा हमने उसको इस वजह से बनाया हुआ था कि कोई भी काम हो, मतलब कि कोई घर भी हो ना, तो उसमें भी जब तक एक बड़ा ना हो तो वो नहीं चलता। इसलिए कोई भी काम हो तो एक बंदे का बड़ा होना ज़रूरी होता है। इस वजह से वो चैनल भी उसने अपने नाम से बनाया था, और हम शुरू से इकट्ठे थे। तो उस टाइम अगर हमें ना वारे आता, हमें ना समझ आता, तो हम उसे कह सकते थे कि यार हमें 40% पे नहीं समझ आता, हम नहीं करना चाहते। लेकिन हमने कोई डिमांड नहीं की। हम ये भी कह सकते थे कि यार हम 3 बंदे हैं, हमें आप 60% दें, 40% आप खुद रखें। लेकिन हमने किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं की। उसे बस ये कहा कि यार तू भाई है, जैसे तुझे बेहतर लगे वैसे कर ले। तो फिर उसके बाद निज़ाम चलता रहा। मतलब कि 1-2 अर्निंग आई, उसने हमें बताया कि यार इतनी आई है, इतने आपके बनते हैं, इतने मेरे बनते हैं। मतलब जैसे था वो हमने डिवाइड किया। उसके बाद निज़ाम चलता रहा। उसने कहा कि यार आप मुझसे खर्चा पानी ले लिया करें, आप फजूल खर्ची कर जाते हैं, अगर आपकी सेविंग हो जाएगी तो आप लोगों का अपना ही फ़ायदा है। मैं ये चाहता हूँ कि आगे चल के हम जो भी कारोबार करें, उसने कहा था कि हम कपड़े का एक ब्रांड बनाएंगे। तो वहाँ पे भी जिस तरह हम यहाँ पे 60-40 हैं, तो वहाँ पे भी ऐसे ही 60-40 चलेंगे। तो इस वजह से हमने भी मतलब कि अंधा इतबार किया उस पर, कभी किसी चीज़ की कोई डिमांड नहीं की। जैसे उसने कहा हमने यस किया। उसके बाद दोस्तों हमने एक गाड़ी ली, आल्टो, इस्लामाबाद से, न्यू 0 मीटर। कुछ अरसे बाद निज़ाम चलता रहा तो उसने सिविक ले ली। तो मैंने कहा यार ये आल्टो मैं रख लेता हूँ। मेरी मोबाइल शॉप थी, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, शुरू में आप वीडियोज़ में देखा करते होंगे। 2022 के छठे माह मैंने दुकान अपनी सेल की थी। कुछ पेमेंट मैंने उसे नेट दी थी, कुछ वो मेरे हिसाब किताब में थे, वो उसको दिए। तो आल्टो गाड़ी मैंने रख ली थी। तो दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारा अपना ना ज़ाती घर नहीं था। तो मेरे घर वाले कहते थे कि यार आपने गाड़ी ली हुई है, आपका अपना घर नहीं है। और लोग भी बातें करते थे, हमारे मोहल्लेदार, जब हम वहाँ से गुजरते थे ना, कि गाड़ियों पे चढ़े हुए हैं, अपने बैठने की इनकी जगह नहीं है। जो हमारा मकान था वो हमारे के जैसे वो बाप दादा का होता है ना, हिस्से में था। तो हमारे हिस्से में वहाँ पे तकरीबन 1.5-2 मरले आते थे। तो इस वजह से हम बड़े वहाँ पे तंग थे। तो फिर मैंने गाड़ी सेल की, जो कि खिज़र उमर ने फिर वापस ले ली थी। गाड़ी मैंने सेल करके मकान ले लिया था। तो सारा दिन हम इकट्ठे होते थे, किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं हुआ करता था। अब जो मेन रीज़न थी छोड़ने की, ये जो ईद गुजरी है, छोटी ईद, माह रमज़ान वाला महीना, हम इस्लामाबाद रहे थे, वहाँ से हम वापस आए। ईद वाला दिन मैं सारा दिन यहीं पे था। मेरा जो घर था वो डेरे से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर था। और वो जो डेरा था वो हमने सोशल मीडिया पे आने से पहले 10-10 मरले के प्लाट लिए थे, और 10 मरले मेरा था, 10 मरले खिज़र उमर का था। तो कुछ अरसे बाद जब पैसे वगैरह आए तो उसने वो प्लाट ले लिया था मुझसे, मुझे उसकी पेमेंट अदा कर दी थी। तो फिर मैं वहाँ पे एट ए टाइम मैं वहाँ पे हुआ करता था। मैं 3 दिन 4 दिन बाद घर जाता था। तो उस दिन ईद वाले दिन हम सारा दिन इकट्ठे थे। शाम को मेरी फैमिली ने मुझे कहा कि ईद का दिन है, आज शाम को आपने हमें बाहर घुमाने के लिए ले जाना है।
عید والے دن دوستو مغرب کا ٹائم تھا، تو میں نے اسے کہا کہ یار میں سارا دن ہی وہیں تھا، صبح میں عید نماز جب پڑھی گھر گیا تھا، اس کے بعد میں سارا دن ڈیرے پہ تھا، میں گھر نہیں گیا تھا۔ تو میں نے کہا کہ یار میں نے اپنی فیملی کے ساتھ جانا ہے باہر، تو میں آلٹو لے کے جا رہا ہوں۔ میں نے یقین مانے فارچونر میں ڈرائیو کرتا تھا، میں نے کبھی اپنے ذاتی کام کے لیے اسے نہیں لے کے گیا، تو میں نے آلٹو کا کہا، تو ان بھائی صاحب کا جواب یہ تھا کہ گاڑی الاؤ نہیں ہے۔ چھوڑیں شادیب بھائی نیکسٹ۔ سوری دوستوں میں تھوڑا ایموشنل ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد دوستو میری فیملی والے مجھے کہا کرتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ حساب کتاب رکھا کرو، لیکن میں نے کبھی کسی چیز کا کوئی حساب نہیں رکھا تھا۔ تو اگر میں ان کو عید والے دن نہ لے جاتا تو وہ مجھے فل بھیجتا کرتے، اس وجہ سے میں نے اپنے گھر والوں کو کوئی بات نہیں کی۔ اس دن میرا یہ مائنڈ تھا کہ مجھے یہاں سے گاڑی جیسے مرضی لے کے جانی پڑے گی، میں لے کے جاؤں گا۔ اس لیے میں نے تھوڑی منت زاری کر کے اس نے کہا کہ یار اگر 1 گھنٹے میں واپس آ سکتے ہو تو لے جاؤ۔ دوستوں میں جیسے تیسے کر کے وہاں سے گاڑی لے گیا، تو میرے گھر والوں نے نا کہا کہ تھوڑا دور ہے ہمارے گھر سے چوکاظم، کہ ہمیں وہاں لے چلو۔ تو پھر میں نے ان کو جھوٹ بولا کہ یار میں وہاں نہیں لے کے جا سکتا، کیونکہ میں نے تھوڑا کام جانا ہے، آپ ادھر لیا سے جو کچھ آپ نے شاپنگ کرنی ہے کر لیں۔ تو 1 گھنٹے میں نے اس کو گاڑی واپس جا کے دی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ گاڑی مجھے خود ضرورت ہے، میں نے جانا ہے۔ تو 1 گھنٹے میں جب حالانکہ فارچونر بھی کھڑی تھی، 1 گھنٹے بعد جب میں نے واپس جا کے دی تو ساری رات 11 بجے تک گاڑی کھڑی رہی ہے، کہیں کوئی نہیں لے کے گیا۔ تو اس رات نا یقین کریں میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں ساری رات سویا نہیں ہوں ارمان سے کہ یار اس بندے نے مجھے ایسے کہا ہے۔ میں نے تقریباً رات کے 3-4 بجے سے میسج کیا ہے، میں نے کہا یار مجھے بڑا افسوس ہوا ہے، انہیں ایسا کہا ہے، تو مجھے یہ آپ کی بات اچھی نہیں لگی۔ تو آگے سے مجھے یہ تھا کہ یار بندہ اس ٹائم ہو سکتا ہے کسی اور مائنڈ میں ہو، اس نے مجھے کہہ دیا ہو، لیکن اب وہ کہے گا کہ یار شادیب سوری میں اس ٹائم اور کسی اور موڈ میں تھا، میں نے آپ کو کہہ دیا، مجھے یہ لگا تھا۔ لیکن آگے سے اس نے کہا ہے تو اس میں نے کون سی غلط بات کی ہے، تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ اس کے بعد میں 2-3 دن پھر بھی وہاں پہ رہا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے معاملات ٹھیک ہو جائیں کہ مجھے نہ چھوڑنا پڑے۔ خدا کی قسم میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں چھوڑوں گا۔ اور آپ دوست یہ بات دیکھ لیں کہ کوئی بھی بندہ کسی کو اس کے عروج پر نہیں چھوڑتا، ہمیشہ جب بھی کوئی چھوڑ کے جاتا ہے نا، اس کا دوست ہو جو بھی ہو، تو اس کو اس کے زوال کے ٹائم چھوڑتا ہے۔ میں نے تو اس کو عروج پہ چھوڑا ہے۔ تو پھر میں نے 2-3 دن میں وہاں رہا، لیکن میرا ضمیر مجھے کہتا تھا کہ یار یا تو اندر سے مردہ ہے یا بغیرت ہے، تو چھوڑ دے اس کو، تو بے شک اپنا کر سکتا ہے تو کر تجھ میں ہمت۔ لیکن اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ اگر 2-4 دن تم چھٹی کر لو، تمہارا دماغ ٹھیک ہو جائے گا تو واپس آ جانا، تب تک تمہارے لیے دروازے کھلے ہیں، جب تک تمہاری اپنی ویڈیو بن کے تمہارے پیج پر نہیں لگے گی۔ جب تمہاری ایک ویڈیو بھی بن کے لگ گئی تو پھر تمہارے واپسی کے دروازے بند ہیں، تب تک تم آ سکتے ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد لین دین کا جو معاملہ تھا، تو جب میں نے چھٹی کر لی تھی تو صاف ظاہر میرا حق بنتا تھا کہ میں اسے کہوں کہ یار ہمارا جو لین دین ہے وہ کلیئر کرو۔ میں نے اسے کہا، اس نے کہا میں نے تیرے کون سے پیسے دینے ہیں، میں نے تیرا 1 روپیہ بھی نہیں دینا۔ اس کے علاوہ دوستوں قسم خدا کی میں نے اسے کال اپنے حساب کتاب کے بارے میں کہا ہے نا، اس بندے نے مجھے ماں بہن کی گالیاں دی ہیں، اور واپسی جواب میں نے اسے 1 گالی بھی نہیں دی۔ میں نے اسے اتنا کہا ہے کہ اگر تو نے کوئی بھی بات کرنی ہے نا، میرے سامنے بیٹھ کے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کرنا، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ لیکن اس کے بعد وہ مجھے نہیں ملا۔ ہمارے علاقے میں ایک سردار ہیں، ان کو میں نے جا کے معاملہ بتایا ہے، وہاں پہ ہماری پنچایت ہوئی تھی جہاں پہ ہماری اینڈنگ ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا ہے کہ یار اگر میں نے اس کے دینے ہیں تو یہ کوئی ایگریمنٹ اسٹامپ وغیرہ لے آئے مجھے دکھائے، اور جہاں پر اتنی گہری دوستی ہو وہاں پر بندہ کوئی ایگریمنٹ کوئی اسٹامپ کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو اس بندے نے مجھے کہا ہے کہ یار شادیب مجھے پتہ ہے کہ تو حق پہ ہے، سچ بول رہا ہے، لیکن جو پنچایت ہوتی ہے نا وہ بغیر ثبوت کے کسی کے حق میں فیصلہ نہیں دے سکتی۔ اب اگر تو کہے کہ یہ والا پلاٹ میرا ہے تو میں تجھے کہوں گا کہ مجھے اس کے کاغذ دکھا کر دے رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اس نے کہا کہ یار یہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا، اگر تمہارے پاس کوئی ایگریمنٹ ہوتا تو میں وہ کر کے دیتا۔ تو اب یہ جو فیصلہ ہے یہ حلف پہ ہوگا، اگر تم حلف اٹھا سکتے ہو۔ میں نے کہا جی میں اٹھا کے دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا اس کو کہ یار خضر تو حلف اٹھا کے دے سکتا ہے۔ اس نے میرا تقریباً 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ روپیہ دینا تھا، تو اس نے کہا جی میں حلف اٹھا کے دے سکتا ہوں۔ پھر میں نے کہا یہ مولوی صاحب بیٹھے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ منہ پہ سنت رسول ہے، ان کو کہیں کہ یہ حلف اٹھا دے۔
मौलवी साहब ने पहले ना नू की है, फिर इसने कहा यार हमें साइड पे थोड़ा जाने दें, हमने आपस में कोई डिस्कस करनी है। तो ये उसे साइड पे लेकर गया है। तो फिर जब वापसी पे है, मौलवी साहब ने कहा जी भाई कोई मसला नहीं, मैं भी हल्ला उठा के दे देता हूँ। फिर पंचायत वाले ने मुझे कहा है कि शाहज़ेब भाई देखें, आप मामला जो है ना अल्लाह के सुपुर्द कर दें। जो हल्ला उठाने वाला होता है और मतलब जो उठवाता है और जो उठाने वाला होता है, दोनों के लिए नुकसानदेह है। मैं यही चाहूँगा कि आप इस मामले में ना पड़ें, अल्लाह पाक बेहतर इंसाफ करेगा। तो इसलिए हमने अल्लाह पर छोड़ दिया। इस बंदे ने वहाँ पे कहा था कि ये मेरा मुलाजिम था, तो इसलिए जो इसका हक बनता था, इसकी तनख्वाह थी, मैं इसको वही देता था। दोस्तों आप मुझे बताएं, जो बंदा किसी के पास ड्यूटी करता है, तनख्वाहदार होता है, वो किसी का बाउंड तो नहीं होता ना। खुदा की कसम, हमें अपने मोबाइल पे टिकटॉक बनाना अलाउ नहीं थी, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज तो दूर की बात रह गई। तो हम टिकटॉक भी नहीं बना सकते थे। जो किसी का मुलाजिम होता है वो किसी का बाउंड तो नहीं होता ना। तो हमारा पार्टनरशिप वाला हिसाब था। उसके बाद अगर मैं आपका मुलाजिम था, तो एक जो मुलाजिम होता है, मालिक कभी उसको कह सकता है कि एक दिन हम बराबर के अमीर होंगे, जहाँ पर मेरी कोठी होगी साथ वाली तुम्हारी कोठी होगी, जैसी मेरी गाड़ी होगी वैसे तुम्हारी गाड़ी होगी, अगर सेविंग करते रहोगे तो। जब नौकर और मालिक वाली बात आ जाती है, तो फिर मालिक के बराबर नौकर तो कभी नहीं हो सकता ना। तो फिर ऐसी बातें तो फिर उसको नहीं करनी चाहिए थी ना। उसके बाद दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। बेशक आप हमारे इलाके में आकर किसी से पूछ सकते हैं